Tripuri khorangni manglini bisingte semanka fekjane manini faising obhijan khlaiye kaplayangkha mungya kami thanani police kokti shalwa hujak tongma koktmani bisingte semanai Assam Agartala National Highway 82 mile amchaini hoite gabangma sidi manjakha police ni yangte semanka romjangne malkhungni hoite prai 105 kg sidi manjakha jeni dam bazarwo prai 30 lakh police saka kokti shalni fungo mungya kami thanani osi Raju Boydyoni naikol mumbai kaisa police dol 82 mile National Highway checkpoint wa checking khanya chenge dikha afruno khungsa TR05K 1792 number ni malkhungno bathagruwe malkhungni bisingo naituk mungchengkha afruno malkhungni hoite sidi manjakha te malkhung naituk sini malkhung chalongnai te malkhung bising kajak te onyo boro tongnai rok khari thangka jeni bage ke bono romui maragliya mungya kami thanani osi Raju Boydo saka manjaknani sidi prai 105 kg te bazar wo amani dam prai 30 lakh tofano koksung mungka saka hujak tongmani koktomani bisingtei kabangma sidi manfano je falnai rokno tangi romui maya o kokno tei lukorokni khawa kabangma koksung mungka saka police rokni yangti saka khanai rokno romna bage obhijan chenge raja khate borokno je sikpano romna hini saka bureau report Tripuri khorang আজ মুঙ্গিয়াগামী থানায় একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে অনুমান 10:30-11টার সময় একটি এই বোলেরো পিকআপ গাড়িকে ডিটেইন করতে সমর্থ হয় এবং খবর ছিল ওই গাড়িতে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম ছিল। তো ওই গাড়িকে ডিটেইন করার পরে আমরা এনডিপিএস এর আইন অনুযায়ী ওই গাড়িতে সার্চ করি এবং সার্চ করার পরে প্রায় 105.5 কেজি এই গাঞ্জা উদ্ধার হয়। বাজার মূল্য কত? বাজার মূল্য প্রায় 30 লক্ষ টাকা হবে। আর আমরা একটা এনডিপিএস এর আওতায় একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করব। গাড়িগুলা কোন দিক থেকে আগরতলাগামী থেকে এই আমবাসার দিকে যাচ্ছিল। আর গাড়ির ভিতরে কয়জন ড্রাইভার ছিল, কিন্তু ড্রাইভার পলাতে সমর্থ হয়। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।